नमस्कार, आपण देखुछंती ओडिशा क्रेज यूट्यूब चैनल। ओडिशार झारसुगुड़ा जिला एक जिला अन्यतम जहाँ बहुत अग्रणी रे साहाय्य करे आम राज्य ओडिशा को। झारसुगुड़ा जिला को पावर हाउस ऑफ ओडिशा मध्य कहा जाए। द पावर हाउस ऑफ ओडिशा माने झारसुगुड़ा जिला को बुझाए। यह एक ओडिशार अन्यतम झारसुगुड़ा जिला। तो चलतु से जिला संबंध में जानिबा, तार इतिहास जानिबा, किपरि पहुँचवा जानिबा, पसंद स्थान जानिबा, सांस्कृतिक शिल्प विषय जानिबा। तो जदि आमे झारसुगुड़ा जिला कथा हेबा तो खनिज संपद रे परिपूर्ण जिला झारसुगुड़ा ओडिशार सबुठारु अधिक शिल्प विकसित जिला अटे। 1994 मसीहा जनवरी 1 तारिख रे यह प्रतिष्ठित होइथिला। एथि पूर्वरु यह संबलपुर जिल्लार एक अंश होई रहिथिला। अतीत रे रामपुर, कोलाबीर, पदमपुर, कुडाईबाई जमीदार मानक द्वारा प्रतिष्ठा करा जाइथिला। एही जिला उत्तर रे सुंदरगढ़ जिला द्वारा, पूर्व रे संबलपुर जिला द्वारा, दक्षिण रे बरगढ़ जिला द्वारा तथा पश्चिम रे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा परिवेष्टित। एही नगपुर ठारू 616 किलोमीटर, कोलकाता ठारू 515 किलोमीटर, संबलपुर ठारू 48 किलोमीटर दूर एवं भुवनेश्वर ठारू 372 किलोमीटर दूर अवस्थित एही जिला 21.82 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 84.1 डिग्री पूर्व। झारसुगुड़ार सहरांचल जनसंख्या 2,31,165 एवं ग्रामांचल जनसंख्या 3,48,340। सम्मिश्रण झारसुगुड़ा जिलार समुदाय जनसंख्या 352 ग्राम को दे 5,79,509 अटे। जिला समुदाय पुरुष संख्या 2,69,690 एवं महिला संख्या 2,82,815 तथा अनुसूचित जाति संख्या 1,46,000, अनुसूचित जनजाति संख्या 1,76,758 पुरुष। साक्षर हार 86% तथा महिला साक्षर हार 70%। एने समग्र जिलार साक्षरता हार 78% अटे। प्रशासनिक स्थिति दृष्टि झारसुगुड़ा जिला मुख्य सब डिविजन होछि झारसुगुड़ा। 5टी तहसील यथा झारसुगुड़ा, लखनपुर, लाइकर, कोलाबिरा, किरमीरा। 5टी ब्लॉक यथा झारसुगुड़ा, लखनपुर, लईकर, कोलाबिरा, किरमीरा को नहीं गठित। झारसुगुड़ा जिलार जलवायु मुख्यतः उत्तप्त शुष्क अटे, जहाँकि मे मासरे अधिकतम 42 डिग्री पर्यंत पहुँची थाए। हाराहारी वृष्टिपातर परिमाण 1500 मिलीमीटर। एप्रिल रु अगस्त पर्यंत दक्षिण पश्चिम वायु प्रभावित होता है तथा सेप्टेम्बर मासरू उत्तर पश्चिम वायु प्रभावित होबार देखा जाए। यही झारसुगुड़ा जिले में अधिकांश मृत्तिका भाग लाल पथुरिया अटे। किछि समतल भागरे बादामी कृष्ण मृत्तिका मध्य देखा जाए, जेउठी शस्य एवं पनीपरिबा चाष करा जाए। धान शस्य, आखु, चीनाबादाम चाष पाई नदीकूलिया माटी एवं त्रिकोण भूमि अंचलर बालिया माटी प्रयोज्य अटे। लखनपुर ब्लॉक किछि अंशरे अदा चाष स्वतंत्र भाव में करा जाए, जहाँ विदेश को मध्य रप्तानी करा जाई था। यह जिलार आर्थिक स्थिति मुख्यतः प्राकृतिक संबंध नहीं विचार करा जाए। जिलाटी तार खनिज पदार्थ यथा कोयला, बालुका प्रस्तर, अग्नि निरोधक मृत्तिकार परिपूर्ण। केतेक स्थान रे चून पत्थर, ग्रानाइट, धला पत्थर, माकड़ा पत्थर देखा जाए, जहाँ जिलार आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिथाए। जेपरि वेदांत अलुमिना, भूषण स्टील प्लांट एवं पावर एवं टाटा रिफ्रैक्टरी। अधिकांश जंगलजात द्रव्य यथा केंदुपत्र, काठ, चमड़ा इत्यादि मध्य जिलार आर्थिक उन्नति रे अवदान रही। एठारे अनेक शिक्षानुष्ठान मध्य रही, जेपरि एसएम महाविद्यालय झारसुगुड़ा, महिला महाविद्यालय, पीकेएसएस महाविद्यालय, लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय, झारसुगुड़ा सरकारी यांत्रिक विद्यालय तथा ब्लैक डायमंड यांत्रिक महाविद्यालय। झारसुगुड़ा एक पर्यटन स्थली रूपे मध्य परिचित। लखनपुर ब्लॉकर कोइली घोगरू जलप्रपात, आद्यशंभु परी बनभोजी स्थल मध्य रही। जिले में किछि भोलपगड़र भग्नावशेष, विक्रम खोलर केतेक शिलालेख, उषाकोष्ठी गुंफा, कुलाबिरा राजादुर्ग इत्यादि पर्यटन स्थल भाव अनेक गुड़िया दर्शनीय आकर्षणीय मंदिर रही। जेपरि पद्मपुर पद्मसिनी मंदिर, प्राचीन झाड़ेश्वर मंदिर, रामचंडी मंदिर, पहाड़ेश्वर मंदिर, महादेव पाड़ेश्वर शैवपीठ। धर्म एवं सांस्कृतिक सम्मान झारसुगुड़ा जिले में अनेक पर्वपर्वाणी
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିଶେଷ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ଯେପରି କୁକୁର ଜାଙ୍ଗର ରଥଯାତ୍ରା, ରାଜପୁରର ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା, ବେଲପାହାଡ଼ର ମକର ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଧିବାସୀ ଏଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏ ଜିଲ୍ଲାର ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଖୁବ୍ ପ୍ରଚଳିତ, ଯଥା ଅଘରିଆ, ଲରିଆ, କିଷାନ, ଖଣ୍ଡିଆ, ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତୁରୀ ଭାଷା। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତ ପୁରାତନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତୀତକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ଝାରଗୁଡ଼ା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ ବଳରାମ ଦେବ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ସପ୍ତମ ରାଜା ଛତ୍ରସାଇ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ମଣଶିଖିଆ ବାଘ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ନୀତିଶିବା ସିଂ ନିଜ ତଲୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଥିଲେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରସାଇଦେବ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଜାଗିର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1600ରୁ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1818ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ମହାରାଜ ସାହେବଙ୍କୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜାକୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ମୋହନ କୁମାରୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିକା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରକୃତ ଦାୟବ ବୋଲି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆଲାର ବୀରକୃଷ୍ଣ ରାୟ, ବରଗଡ଼ର ଠାକୁର ଅଜିତ ସିଂ, ପାହାଡ଼ିଆ ସିଂର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାୟ, ଭେଡେନର ଜମିଦାର ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂ, ଖରମାଙ୍ଗାର ମେଦିନ ବେରିଆ, ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବାମଡ଼ା ଜମିଦାର ଶିକୁର ବେହେରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ହୋତା, ବିଜୁ ବବଦାର ଦମରୁଖଣ୍ଡ, ରୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ନରସିଂହ ଘଟୁ ଅନେକ ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ। ଆପଣ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଆକାଶପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତା'ର ନିଜର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ରେଳ ସଂଯୋଗ ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସଡ଼କ ପଥ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 338 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଜାଣିବା ପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିଜେ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଅଟେ। ଏହା ରାଉରକେଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ଯାତାୟାତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନୀୟ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। କୋଇଲି ଘୁଘୁରୁ ଜଳପ୍ରପାତ। କୋଇଲି ଘୁଘୁରୁ ଜଳପ୍ରପାତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର 57 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସବୁଜ ବନାନୀ ଭରା ଏବଂ ମନୋଲୋଭ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆବିର୍ଭାବ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହସ୍ୟ। ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 3 କିଲୋମିଟର, ବସ ଷ୍ଟେସନରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦେଖାଯାଏ। ବିକ୍ରମଖୋଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ରାସ୍ତାରେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଞ୍ଚରୀ ନାମର ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା, ଯାହା ବିକ୍ରମଖୋଲ ନାମରେ ନାମିତ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବଜ୍ରନଗର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଦେବୀଚଣ୍ଡୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହି ପୀଠକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ସିଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଇବ୍ ନଦୀକୂଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏକ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା। ପିକଲ ଘୁଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ମନୋଲୋଭ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ତେବେ ରଣଜନତା ଉତ୍ସବ, କୁକୁର ଜଙ୍ଗରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ରାଜପୁରର ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା, ବେଲପାହାଡ଼ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବିତା ରଥଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମନୋରମ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
आपण निश्चिंत थरे जाइकी देखि आसीपारे झारसुगुड़ार संस्कृति ऐतिह्य तांकर दर्शनीय पर्यटनीय स्थान। जदि किसी भी कमेंट्स थी तो निश्चय कमेंट्स बॉक्स रे कमेंट्स करंतु। भिडियोटी भल लगिले लाइक करिवे, आपनक फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे। जदि ओडिशा क्रेज चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करनांती दया करिकी सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिवे। धन्यवाद।